On va d'abord apprendre toutes les choses qu'on peut mettre dans un falafel, en fait, toutes les propositions qu'il y a dans un doukhan falafel, dans un stand de falafel. Bonjour à tous, voilà, les restaurants ont réouvert, chez nous en tout cas, et j'aimerais aller manger un falafel. Est-ce que Sarah, t'es là pour m'aider à commander mon falafel? Hey Sylvain, bien sûr, je suis toujours là. Génial. On va faire une émission spéciale pour la réouverture des restaurants et je vais t'apprendre aujourd'hui à Nielamed Otra, Ech leazmin falafel comme israéli. Je vais t'apprendre à commander un falafel comme un Israélien. Super. Est-ce que tu es prêt? Ah, moi je suis prêt, j'ai très faim. Ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va d'abord apprendre toutes les choses qu'on peut mettre dans un falafel, en fait toutes les propositions qu'il y a dans un doukhan falafel, dans un stand de falafel. Après ça, Anievakesh Mimcha, je vais te demander de להזמין falafel. להזמין את הפלאפל שהיית באמת אוכל עכשיו עם הרבה התלהבות. Je vais te demander de commander ton falafel que tu aurais mangé maintenant avec énormément d'enthousiasme. C'est parti. Alors, est-ce qu'on connaît tous les ingrédients, tous les composants du falafel? Là, on a déjà une belle photo. Waouh. On commence. Alors, premier ingrédient, markiv rishon, première composante du falafel, bien sûr. Kadouré falafel. Kadouré falafel. Ok, אפשר לבקש 3 כדורי falafel, 4 כדורי falafel. Tu dois choisir le nombre de כדורי falafel que tu veux dans ta mana, dans ton plat. On continue. Ok, pita. זה מאוד חשוב. אוקיי. מה עוד יש בפלאפל? Salade krouv. Salade krouv, la salade de chou. Voilà. Ah, Ok, oui. זה מרכיב מאוד מאוד חשוב, c'est une composante très importante. Chatzilim metuganim. יפה, מה זה חצילים מתוגנים? C'est les aubergines qui sont frites, je crois, c'est ça? Ce sont des aubergines frites. Si tu veux le caviar d'aubergine, c'est du mimrach khatzilim. Mimrach khatzilim. Mais là, on veut des khatzilim metuganim. D'ailleurs, mimrach chocolat, on dit aussi pour le Nutella. Mimrach chocolat. Exactement. Mimrach, c'est tout ce qui s'étale. D'accord. Donc, ça peut être du Nutella, ça peut être du caviar d'aubergine, ça peut être plein de choses. Kharif, oula. Kharif, ok? לא כולם אוהבים חריף, אבל אם אתה רוצה פלאפל אמיתי, si tu veux un vrai falafel, צריך לשים בפנים קצת חריף. Il faut mettre dedans un petit peu de חריף. D'accord. Rotev amba. Alors, je sais pas ce que c'est ça. יפה, זה רוטב צהוב, כתום, c'est une sauce jaune, orange. לא כולם אוהבים, אבל זה מאוד 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 טיפוסי. Pas tout le monde aime, mais c'est vraiment quelque chose de typique. En réalité, זה רוטב שעשוי mango vetavlinim. C'est une sauce qui est faite avec de la mangue et des épices. יש לזה טעם מאוד 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 חזק, c'est un goût très fort. ומי שבאמת אוהב פלאפל ישראלי, תמיד שם רוטב אמבה בפנים. Tout le monde, tous ceux qui aiment le falafel, vraiment, le vrai falafel israélien, ils vont mettre cette rotev amba dedans. Ani lo sama, moi j'en mets pas parce que c'est vraiment quelque chose de meyuchad. Aval, ani metzia lecha lenasot. Je te conseille vraiment d'essayer. Ok, on verra, on en reparlera. On continue. Alors, chips. Bon, bah ça, c'est les frites. יפה, chips. Ok, זה הדבר האחרון ששמים מעל הכל. C'est la dernière chose en général qu'on met au-dessus de tous les autres markivim. Ce sont les chips. Ok? אז עכשיו, סילבן, לפני שאנחנו עוברים לדבר הבא, avant qu'on passe à quelque chose d'un tout petit peu plus difficile, אני רוצה שאתה תזמין את מנת הפלאפל המנצחת שלך. מה זאת אומרת? Je voudrais que tu commandes, tu vas faire comme si moi j'étais le vendeur de falafel, et que tu me commandes le falafel de tes rêves. Waouh! Ah, je vais grossir rien que d'en parler là. Attention. D'en parler. אז שלום סילבן, מה נשמע? הכל בסדר, שלום לך. אז אני רוצה להזמין פלאפל מיוחד בשבילי בבקשה. מה לשים בפנים? Alors, il y a peut-être des ingrédients qu'il n'y avait pas dans la liste, hein. Parce que tu me connais pas. Quand je commande un falafel, j'y vais. Alors, moi je mets bassis חומוס. אוקיי, אתה רוצה לשים קודם כל קצת חומוס וגם טחינה? גם טחינה, גם חומוס. On a déjà une base de חומוס et טחינה. מה עוד? קצת חריף, on va essayer de goûter. קצת חריף, אוקיי. Voilà. Après, je mets עגבניות מלפפון. יפה, עגבניות מלפפון. אתה שם סלט קצוץ. C'est ça. C'est la salade israélienne coupée en tout petit. L'itsot, c'est coupé en tout petit les légumes. Ok, ma'od. Ma'od, eh ben on va goûter le amba, rotev amba. Amba, אני שמחה, זה מאוד ישראלי. Voilà.
קצת סלט כרוב, טיפה. קצת סלט כרוב, לשים לך גם חצילים מטוגנים. אוקיי, נשים. למה לא? אוקיי, למה לא? וואלה, למה לא? ולשים צ'יפס מעל הכל. Allez, ok. Les chips en plus, et on y va, c'est la folie. Et il manque les כדורים quand même. יפה, כמה כדורי פלאפל אתה רוצה? אתה מאוד רעב או קצת רעב? T'as la macom chez Nichard, Bapita. Parce qu'avec tout ce qu'on a mis, je sais pas s'il reste de la place. בוא נגיד, אני שמה לך 3 כדורים. Je te mets 3 petites boulettes et tu seras content. אוקיי, סילבן, אתה מושלם, tu es parfait. T'as vu? עכשיו אנחנו עושים משהו טיפה יותר קשה, כי אני מדברת לאט, ואנחנו עוברים על כל המילים לאט. moi je parle doucement, on passe sur chaque mot très lentement. אני רוצה לעשות תרגיל אחרון איתך. אנחנו נראה עכשיו קטע, on va voir un extrait d'une סדרה ישראלית מאוד מפורסמת, d'une série israélienne extrêmement connue, זגורי אימפריה. אולי אתה מכיר? זגורי אימפריה זאת סדרה שמדברת על משפחה מרוקאית טיפוסית, c'est une série qui parle d'une famille marocaine en Israël typique, הם גרים בבאר שבע, יש להם 8 ילדים, ils habitent à באר שבע, ils ont 8 enfants, ובמה הם עובדים? dans quoi ils travaillent? יש להם דוכן פלאפל בבאר שבע, ils ont un stand de falafel à באר שבע, והאבא של המשפחה, le père de famille, יש לו כישרון מיוחד, il a un talent particulier, הוא מסוגל לדעת, בלי שתגיד לו, il est capable, sans que tu lui dises, de savoir מה אתה רוצה לשים בפלאפל, ce que toi tu veux mettre dans le falafel. Wow. ובזכות הכישרון הזה, grâce à ce talent, הרבה אנשים באים אליו. Beaucoup de gens viennent à ce דוכן falafel pour voir ce talent. Est-ce qu'il va vraiment réussir à deviner, לנחש, מה הם רוצים לשים בפלאפל, אוקיי? אנחנו נראה קטע עכשיו, on va voir l'extrait. C'est une conversation entre Bébert, le papa, et un lakoach, un client. On va s'arrêter toutes les 10 secondes pour voir que tu comprends tout. זה לא קשה, וזאת שיחה אמיתית, בעברית. Et c'est une vraie conversation en hébreu. T'es Génial, prêt? je suis prêt. אבא, אמא, מאיפה? חצי עיראקי, חצי פולני. מסכן, מה לשים? Alors Sylvain, qu'est-ce que tu as compris? Déjà, ou Shoël, mais toi au rime, d'où viennent tes parents? D'où viennent tes parents? Donc il dit la moitié de Turquie, la moitié de Pologne, si j'ai bien compris, c'est ça? La moitié d'Irak et la moitié de Pologne. Et qu'est-ce qui répond Bébert, le vendeur? Il dit meskin, il dit les pauvres. Misken, ok? Misken, Misken. Voilà. Misken, les pauvres. יש לך אבא פולני, מסכן, t'as un papa polonais, c'est terrible, ok? Voilà. אנחנו ממשיכים. חומוס? בלי חריף? קצת סלט? אמבה לא? חציל. אתה טיפוס של חציל, בבר צודק? צודק. צ'יפס למעלה? סילבן, מה הוא שם בפלאפל? מה בבר שם לו בפלאפל עד עכשיו? Il a mis. Je peux lui faire attention. En bas, je crois qu'il a mis, non? Il a mis en bas. Il a mis en bas. Il a mis salade. Il a mis... Salade. יפה. Katsu. Salade. Je me souviens plus. הוא שם חומוס. חומוס. וכדורי פלאפל. Voilà, c'est ça. אוקיי? אנחנו ממשיכים. שתייה, אמרת בעניין של בריאות? אתה לא שותה כל המים. אני רואה פה קרס קטנה, אני מנחש מים עם טעמים. אפרסק, צודק? צודק. בואו נבדוק שאתה מבין. Bien, on vérifie que vous avez tous compris, vous aussi chez vous. הוא שואל אותו מה אתה רוצה לשתות. Qu'est-ce que tu veux boire? איזו שתייה? Quelle boisson? Ok? Ouais. Est-ce que tu as compris quelle boisson il va lui donner finalement? Il lui a dit qu'il fallait manger Barry et donc il allait lui mettre. Il lui a proposé de l'eau et après il lui a dit Arfarsek, je sais pas. C'est ça, non? Il a fait. Alors comment il arrive à ça, Bébert? Parce qu'il est très chacham, il est très intelligent. Ouais. Il lui dit d'un côté, אני מבין שאתה רוצה לאכול בריא, כביכול. Genre, toi, tu as envie de manger בריא. Ouais. אז אתה לא שותה קולה, Ouais. אתה שותה מים. Donc, tu bois pas du coca, tu bois de l'eau. Ouais. אבל אני רואה קרס. Je vois un petit bidou, un petit bourrelet. Ok? Ouais. Ok. אז זה אומר שאתה בעניין של בריאות, la santé, ça t'intéresse, mais bon, que tu te fais plaisir, אז לא מים רגילים, je vais pas te mettre de l'eau normale, je vais te mettre מים בטעם אפרסק, je vais te mettre une eau avec le goût de pêche. La déduction, okay? j'adore. Ouais. Très כן, sympa. יש לו באמת כישרון מיוחד, il a vraiment un talent particulier בסדרה. זהו בשביל היום, סילבן. אני מקווה שמעכשיו אתה תוכל ללכת להזמין מנת פלאפל מעולה. J'espère qu'à présent tu pourras aller commander une manat falafel
géniale et vraiment délicieuse. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de vocabulaire en hébreu Merci, avec le Sarah. pas d'intégration.